TSF Sadar East Divisional Committee protests and blocked the route between Agartala and Udaipur at Bishramganj Dewan Bazar in demand of Roman script on Monday. With the action of police trying to stop them, a violence between police and TSF broke out. Like various places of the state, TSF Sadar East Divisional Committee sat on a roadblock between Agartala to Udaipur Road at Bishramganj Dewan Bazar in demand of Roman script, like it was announced earlier. Students from various schools sat on a protest in the road under the rain. West District SP Kiran Kumar K along with police force and TSR arrived at the location after they were being informed. At last, police tried to stop them from protesting by force. However, TSF students were not ready to leave the roadblock. With the action of police trying to stop them, a violence between police and TSF broke out. আন্দোলন করছেন রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে পুলিশ কি আপনাদেরকে কোনো জোর জবরদস্তি করেছে আন্দোলন হটাতে? जबरदस्ती बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम दिया 15 मिनट्स के अंदर तुम लोग हट जाओ, लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट्स ही हम लोग को टाइम दिया, लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि like we want Roman script for Khorang, but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया. We have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को Khorang को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा. तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा, यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली. बंगाली में क्या लिखने में लिए प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग जो W होता है ना वो W तो बंगाली में नहीं होता है. सो जैसे कि हम लोग पानी को तो ही बोलते हैं, अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो टू ही हो जाता है. सो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये टू को हम लोग टू ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को Khorang में हम लोग we can't agree to that. इंग्लिश में लेना चाहती है. हाँ रोमन स्क्रिप्ट. इसीलिए आपका ये आंदोलन है. हाँ ये आंदोलन है. कितने देर रहेगा आज हम लोग 6 PM तक रहेंगे. 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटन लिख देंगे तो फिर हम अभी भी रिटन लिख के देना बोलेगा तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे. लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब बैठे वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है. Like TSF Sadar East Divisional Committee members, Priyanka Debarma spoke a few words condemning the action of the people trying to stop the students protested by force. ধন্যবাদ সবাইকে. আজকে আমরা এখানে রাস্তা বন্ধ করছি কারণ আমরা এখানে আজকে TSF এর একটা দাবি আছে. গত 15 বছর ধরে আমরা একটা দাবি আছে যে রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই. আমরা Khorang পড়াশোনা যে করে আমরা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা আমরা ভাষা দিয়ে চাই, রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে চাই. এটাই আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আবেদন করি যে আমাদের Khorang দিয়ে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমাদের লিখতে দাও. আমরা ডিমান্ড এটা ওই আজকে আমরা রাস্তা বন্ধ করলাম কারণ আমরা কোনো রেসপন্স পেল না গভর্নমেন্ট থেকে. আমরা অনেক দিন ধরে গভর্নমেন্টকে অনেক মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম, কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের কোনো রেসপন্স দেয়নি. এই কারণে আমরা মজবুরন আজকে রাস্তা বন্ধ করতে লাগছে. আমাদের এখানে অনেক জায়গায় আমরা ডিভিশনাল থেকে এখানে রাস্তা বন্ধ আজকের এই অবরোধটা হলো কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, এটা পিওরলি আমাদের যারা Khorang ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য. কারণ কেননা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে যে Khorang ভাষাতেই
দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হোক, সেটা কোনো মতেই মানে মেনে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা আমাদের ভাষা, আমাদের গৌরব, কীভাবে লিখলে সুবিধা হয়, কিভাবে লিখলে আমাদের ভাষার যে প্রকৃত যে উচ্চারণ, যে মিনিংগুলি কিভাবে হয় সেটা আমরাই জানি। সেখানে যদি কেউ বাইরে থেকে বলে যে এই ভাষা থেকে তুমি এভাবে লিখতে হবে, সেভাবে লিখতে হবে, তাহলে সেটা মানে মোটেই মানে সঠিক নয়। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবিটা হলো রোমান হরফে ককবরক ভাষাটি যাতে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, সেটা যাতে গভর্নমেন্ট পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেটাই। এটা কোন জায়গাতে আপনারা বসেছেন? আমরা এখন আপাতত আছি বিশ্রামগঞ্জ, এটাকে বলে আমরা বুবাগরা লামড়া বা মাসাপাড়া চমনি, রাজা চমনি। State TSF Committee Vice President John Debarma, Tanya Debarma of Sadar South Divisional Committee, Vice President Amit Debarma, and other members of TSF were present at the roadblock of Bishramganj Road. Likewise, the roadblock was conducted at Toksapara area of Bishramganj on that day. Bureau Report, Chini Khorang.